संस्थापकाचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड दाना सोमनाथ ब्रजमंडल धाम की जय। वृंदावन मथुरा द्वारिका धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम गत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्वामी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावत्न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त मो पछे पछे उच्चारण करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। हरे कृष्ण। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद श्रवण कमल कृपा व्याख्या करे कि आमे भगवान सुंदर गुण कीर्तन करवा। तो कहते भक्ति लता बीज माने कौन। भक्ति लतार बीज माने आम गोटे गचर मंजी पोतती से गचर गचर धीरे धीरे अंकुरित होकर फल आसे। से पर्यटन संरक्षण करने थाए। आशा थाए कि जो फल उत्तम मान रहे आम से भगवान सेवा लगे पारिबा। सेमती भक्ति माध्यम कौन आम जो भगवान नाम जप करती तो आम हृदय रे गोटे मंजी पोता होता है। को मंजी आते पोता जाए ना भक्ति लतार मंजी। भक्ति को कौन सी गछ सहित तुलना कराएनि गोटे लता सहित तुलना कराई। तेणु भक्ति लतार मंजीटा आम हृदय प्रामाणिक गुरु परंपरा जो आम दीक्षित हुआ से आम हृदय मंजीटा स्थापित होकर रहे पोता हुए। आ धीरे धीरे आम जो भजन साधन माध्यम श्रवण कीर्तन जले करई सिंचन श्रवण करिकी कीर्तन करिकी तार आम जल रूपक श्रवण कीर्तन सिंचन कले धीरे 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 गछ सुदृढ़ होगी बंची 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 चले। अनर्थ द्वारा बेले बेले कौन गछटा ऊपर को देखा जाए बड़ थाए किंतु भितर चेर कटि थाए अनर्थ माध्यम किंतु ये अनर्थ ना गछ सुंदर भाव में बढ़ी बढ़ी चले। ज्ञान कर्म विभिन्न सिद्धि प्राप्त लालसा ये सब जिनस आमको एमती गोटे गछ को कंटार बाड़ टाइप दि जाए सेमती ज्ञान कर्म आ सिद्धि प्राप्त लालसार आमको मुक्त हाँवाई सुरक्षा करार थाए। धीरे 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 गछ जो फूल फल दिए तो जाकि सुंदर भाव में भगवत धाम रे भावतु ये गछ पोता भगवत धाम रे से गछ पूर्ण रूपे कौन हम भगवान को फल समर्पित आसो। तेणु आमको बहुत सुंदर भाव में ये प्रशिक्षण नवार अच्छी कि केमी आम आम जीवन में भक्ति करवा सुंदर भाव में। तो भक्ति करने कौन भक्ति भक्त भगवान ये दुनिया नहांती नुहंती। तेणु गुरु निकट समर्पण हबार थाए। आम पढ़ुचे और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया बोली। तेणु से ज्ञानर अंजन आम चक्षुरे
गुरुदेव कौन करती आम चक्षु को खोलिया ज्ञान रंजन हमको बोली दियंती आम चक्षुरे ताकि आम देखि पारू तेणु गुरुंकर योग्यतार आम श्रवण करथिले कि आम केमिति गुरुंकर निकट समर्पण हवा तो गुरु को केमिति आम जानिबा सद्गुरु बेले कह जाए कि गुरु बहुत मिल जाती किंतु सत्शिष्यर आवश्यकता अच्छी तो सही परिप्रेक्षी में शिष्य भी बहुत मिलती गुरुंकर आवश्यकता प्रामाणिक गुरुंकर आवश्यकता अच्छी तो प्रामाणिक गुरुंकर योग्यता आम कौन श्रवण करते कार मन अच्छी प्रामाणिक गुरुंकर कौन योग्यता रही दरकार जड़े दी जन अनम्यूट कर कहल उत्तम प्रभु कहल प्रामाणिक गुरुंकर कौन योग्यता थी दरकार हरे कृष्ण प्रभु प्रभु ताଙ୍କର शास्त्र संबंधी ज्ञान थिबा दरकार तो गोटे शास्त्र रू ही सब कहते तो नेक्स्ट आउ जने की कह कृष्ण अनम्यूट प्रभु कर ତାର ବେଗକୁ जड़े जने कह हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। दंड प्रणाम ओके भौतिक कार्य आसक्ति नथिबे भौतिक कार्य आसक्ति नथिबे निश्चय भौतिक ठीक अच्छे आउ आउ कौन तो ठीक अच्छे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट स्मृति रंजन प्रभु गुरु संपूर्ण आध्यात्मिक प्रति आसक्त अटंती भगवान प्रति संपूर्ण निर्भर अटंती ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनस मिस हो जाइए कारण हमको चेक करने पे हमें तो किसी गोटे स्टैंडर्ड दरकार था तो ये शास्त्र को स्टैंडर्ड बहुत अनुसरण सुंदर करिବା भाव सर्वदा भगवान को पादश्रित होई रहिथिबे भगवान का पादस्थित होइथिबे आउ नेक्स्ट पॉइंट शास्त्र को अनुसरण करिवा नेक्स्ट पॉइंट गुरु हर प्रकार ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିବେ हाँ इंद्रिय संयम करते हुए वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम 6 प्रकार वेग अछि ताकू नियंत्रण करते हुए आउ किसी पॉइंट ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ निश्चय ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା नेक्स्ट पॉइंट समस्त भूली गल कि पारंपरिक गुरु प्रणाली रे आसुथिबे धन्यवाद तो एटा ही फास्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन कहीं ना आमे चेक करबा केंति आमे तो एते सब जिंस फास्ट चेक कर परिबानी फास्ट चेक करबा कि से को परंपरा को बिलोंग्स करछंती बुझिला तो सेति पई सेटा को हमको चेक करार अछि पारंपरिक आइतो बाकी सब पॉइंट परफेक्ट अछि तो सेई बेला गुरुंकर सद्गुरुंकर निकट रे आमे समर्पित हवा तो आज आमे देखिबा शिष्यंकर योग्यता कोन आमे तो गुरु पाई जिबा गुरु मिले लाख लाख शिष्य ना मिले कोई चेला ना मिले कोई ओके आ गोटे कहितली कोन केतले लास्ट को कहितली कि लालची गुरु को लालची चेला नरकरे हुअंती ठेला पेला तेणु गुरु जदि से भलिया आइतिबो शिष्य जदि से भलिया आइतिबो ताले दी जण नरक ये ताको सहाय्य करियो नरक को जीवा पई से ताको सहाय्य करियो नरक को जीवा पई ओके आमे आज से सेक्शन देखिबा शिष्यंकर योग्यता कोन भगवत गीता 2 नंबर अध्याय 7 नंबर श्लोक नोट्स रे अछि भी पढ़ि परिबो मो पछे पछे समस्त उच्चारण करंतु कार्पण्य दोष पहता स्वभाव कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयसन्ने स्थितमूर्ति तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां तं प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां तो इस श्लोकर ट्रांसलेशन के जण पड़िबो मौसमी मते पढ़लो ट्रांसलेशन हरे कृष्ण प्रभु जी मो पाखे तो ଏବେ ନାହିଁ ग्रुप रे पठेछि देखि परिबो ग्रुप रे ओटे नोट्स पठेछि ना ओतरे क्विज भी अछि एटा अछि ठीक अछि मु पढि दउछि Now I am confused about my duty and have lost all composure because of my miserly weakness. ମୋର କୃପଣତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେତନାକୁ ହରାଇ ବସିଛି ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି in this condition I am asking you to tell me for certain what is best for me
मो पाई कोटी वास्तव रे श्रेय कोटा एई परिस्थिति रे मते आपण कहंतु नाउ आई एम योर डिसाइपल फास्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड मु एबे आपनकर शिष्य एंड सोल सरेंडर अनटू यू नेक्स्ट एक्टिविटीज कोन शरणागति हेगला प्लीज इंस्ट्रक्ट मी त गुरु तबले प्रभुपाद ही भगवान कृष्ण ही अर्जुन को कहले तेणु सेति पाई भौतिक जगत रे आमे जते योग्य होइतिबा से सब आम जीवन रे समस्या को समाधान करबनी केबे भी करबनी कहीं कि ना आमे भौतिक जगत रे यदि भौतिक विषय रे यदि अधिक रु अधिक समर्थ होइतिबा ताहले हमर कृष्ण को ऊपर निर्भरता कमी कमी जाए जदि किए बहुत बड़ा बिलियनर हेतिबो कि बहुत बहुत पाठ पढ़िथिबो बहुत सुंदर देखा होतिबो कि बहुत उच्च कोल रे जात हेतिबो कुंती मारणी विशेष कर प्रार्थना करंती तो सी कौन भाबिबो कि सारा दुनिया ताकू ही सेंटर करके बंचिबा दरकार ओडिया रे कहंदी ना कूप मंडूक बत अर्थात सी भाबे कि ता पाखरे तारा गोटे क्लोज सर्कल अछि क्लोज सब वर्ल्ड अछि जोतरे से निजे आराम से बंचुची तो सी केबे फील करि परिबनी कि मते मोर किसी प्रॉब्लम अछि सेटा से फील कर परिबनी आउ से कहा को अप्रोच करिवो ए सब जिंस जानिया पई से सिटी कर परिबनी से चाहेबो कि नाही सब लोक माने जो माने अछंती से माने मोर जीवन धारण रो मान को उन्नत कर रखिया पई ही अछंती तेणु निजर जहाँ सामर्थ्य थिबो जहाँ स्किल थिबो एबिलिटी थिबो सेतरे से बंचिया पई चेष्टा करिवो सी केबे भी भाबिबानी मु सकाळे उठी कि जो ऑक्सीजन नउची भगवान मते दउछंती से केबे भी भाबिबानी ଆଉ କିମ୍ବା ପାଣି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଣି ମିଳୁଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଆମ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି ବୋଲି କି ଭଗବାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିବନି ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ତା ଆଧାରରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ ଫରଗେଟଫୁଲନେସ ଅଫ ଦ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଭୁଲିଯିବ ମାୟାର ଭ୍ରମିତ ହେଇକି ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିଲିୟନିୟର ଲୋକ ବହୁତ କୋଟିପତି ଲୋକ ସେ ଗାଡି ଟ୍ରାଫିକ ପରେ ପରେ ସେ କଣ କରିଛି ଗାଡି ତାର ପାର୍କ କରିଛି ତା ପାଖରେ ସେ ବହୁତ କ୍ୟାଶ ଥିଲା ମାନେ କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ରେ ତାର ଡିକିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଗାଡି ଡିକିରେ ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ କିଛି ଚୋର ମାନେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ତାକୁ ତାର ସବୁ ଗାଡିରୁ ପଇସା ପତ୍ର ବାହାର କରି ରଖିକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମିଲିୟନିୟର ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ନା ମାରିଦବା ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସେ ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲା ଯେ ଗାଡି ମାଲିକ ଥିଲା ସେ କୋଟିପତି ଲୋକ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଠୁ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଲୁଚିକି କାର ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ପଇସା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁରା ଛାତି ତାର ଧକ ଧକ ହଉଥାଏ ସଡନଲି ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି କଣ ପ୍ରୋସେସନ ଯାଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଟା ରିଅଲ ଲାଇଫ କହୁଛି ରିଅଲ ଲାଇଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଠି ପଶି ଯାଇଛି ସମୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏତେ ତାପରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କର ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି କି ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ନେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଟିପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଜୀବନକୁ ଭୟ ଥାଏ ଆଉ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେନି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ଭଲ ପଢୁଛି ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ହାର୍ଟ ରେ ଖୋକଲାପନ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଆମର କନେକ୍ସନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ନଥାଏ ଦେଖିଥିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଟାଇଟଲ ଗୁଡା ଲେଖିଦେଇଛି ତାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହବ କି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କଣ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବୋଲି ତ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ମହାଭାରତରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଚେରୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଭାବ ଆଉ ସେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଧନୁର ଟଙ୍କାରରେ ସେ କଣ ହଉଥିଲା ସାରା ଜଗତ ମାନେ ଥରହର ହଉଥିଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ମାନେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେମିତି ଚିତ୍ରରଥ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇନଥିଲେ ଯଦି କିଏ କହିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତାକୁ ବି ନେଇକି ତ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କଲେ ମୁଁ ତୁମର ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ଉର୍ବଶୀ ଯେ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ତ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରର କଣ କରିଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିସାରିଥିଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ
ବାୟବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ବରୁଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, କି ପର୍ଜନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ଭୌମ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବି ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପର୍ବତ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିଦଉଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁତକ ପୁଣି ଗାୟବ କରିଦଉଥିଲେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଏତେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ସ୍କିଲଫୁଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ କେତେବେଳେ ଲୁଜ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୌରବ ମାନେ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନାଶରେ ହିଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା ପଳେଇଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ସିଦ୍ଧନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଥରିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନ ଥିଲା ଫଳେ ସେ ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ନିଜେ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥିବା କି ନାଇଁ ମୁଁ କରିଦେବି। କାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି 2 ଦିନ ତଳେ, ମତେ କିଏ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହଉନି? ତ ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ରାତି 2ଟାରେ ଉଠୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରଦିନ ମୁଁ ଉଠି ପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଗୋଟେ ସେବା ପଡିଗଲା। ନା ଆମେ ଯେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା କେବେ ଆମକୁ ଛାଡିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାହାର ସେଲ୍ଟର ନବାର ଅଛି? ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ନେଲେ? ତାଙ୍କର ଯାହାବି ଏକାଡେମିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିଲେ? କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତାମ୍ ଧର୍ମ ସମ୍ମୁଢ ଚେତା। ମୁଁ ଏବେ ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ଅଛି, ଆପଣ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ଏବେ କି ଆଉ ମୁଁ ଥଟା ମଜା କରିବିନି। ଯାହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ ବିଜନେସ ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା, ଆମର ସ୍କଲାରସିପ, ହାଇ ପୋଜିସନ, କି ଆମେ ସୁନ୍ଦରତା, କି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, କି ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବନି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମରେ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କି ଭଲ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଏଜୁକେସନ ଅଛି, କି ଧନ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, କି ଲକ୍ଜରୀ ଅଛି, କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଲାମେଣ୍ଟେସନ ଆସେ, ଡିପ୍ରେସନ ଆସେ, କି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ଥାନ୍ତି, ଇନଡିସିସିଭନେସ, ମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଲୋନଲିନେସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ମୋରି ପାଖରେ ଆଉ 2-4ଟା ବେଡରେ ସବୁ ପିଲା ରହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି କି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ବିଦେଶରେ କି ତୁମେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ଟପ ରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟପ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁ ତମେ ଆଜି ସୁଇସାଇଡ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିନା ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କି ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ଟିକେ ହାଇଡ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସିରିୟସ ବିଜନେସ ରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟ କାହିଁକି ନା ସସ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଶାସନ ହବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଏସବୁ ସସ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଫେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଟୁ ସୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆବାଉଟ, ଆମକୁ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ କେହି ବି କନଭିନ୍ସ ହେଲାଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କି ନାଇଁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତମେ ଭାବି ପାରିବ ଗୋଟେ କେସ୍ କି ଆମେ ମରି ଯାଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଯିବା ହାରି, ତାହେଲେ କି ଅବସ୍ଥା ହବ? ପୁଣି କୋଉ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଏଜୁକେସନ ମିଳିବ କି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମର କୋଉ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବା, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ ହେଇଥିବା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଏବେ ମୋର ଗଲା ପରେ ମତେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାର ନାହିଁ, ତ ତାର ଲାଇଫ କେତେ ବଢିଆ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଟ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ସାଗର, ସଂସାର ଅର୍ଣ୍ଣବ, ତାକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ କଣ ହେଲା? ଏଇ ମଣିଷ ଦେହ। ତ ଏ ବୋଟ ର ନାବିକ କିଏ? ନା ଗୁରୁଦେବ, ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 7 ଦିନ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛେ ନା ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ସେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ, କି ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଆଜି ଜଣେ କଣ, ସେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଥିଲା ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ, ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି କେହି ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ହାସିଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତ କେତେ ସେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, 50-100 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ 150 ବର୍ଷ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷରେ
ଚାଲିଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକି ଦଂଶନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜପାଟ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କହିଲେ ମତେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଆସିବ। ଏବେ କଣ ଆମର ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ କହେ ଏଇଟା, କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣମୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆସେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ, ଆଗକୁ ବି ପଢିବା। ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦିଟା ଅଛି। ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବ, ଏମସିକ୍ୟୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କି ସେ ମିଲିୟନର କାହିଁକି ଡରୁଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ସେ ଡରିକି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଡକାୟତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମାର୍ଜିନାଲି ମାନେ ଅଳ୍ପରେ ଖସିକି ଆସିଲେ। ଯଦିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆଉ ଡି ଆନ୍ସର ଅଛି, କି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଞ୍ଜାଇଟି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ କି ଆମେ ଆଇଦର ବଡିଲି କନସିୟସନେସରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଫିଜିକାଲ ବଡି, ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି, କିମ୍ବା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରିଲେସନ, ଗୋଟିଏ ତାର କାମ ଯୋଉଟା ଆମ ବଡି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। କିଏ ବୋଧେ ମୋର କହୁଛି ମୋର ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ କିଛି ବି ପଢିନି, କାଲି ଏକ୍ସାମ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ଚାହେଁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ରହିବି, ଜବ୍ ଭଲ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡି ରିଲେସନ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ହାଉ କୁଡ୍ ମିଲିୟନିୟର ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ ଡ୍ରିମ୍। ହଁ, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା, କି ଟ୍ରିକ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, କି ସେ ମିଲିୟନିୟର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବି କଲା, ତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତାର ସେ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ ମେୟର ଥିଲା, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଟାଇପ ର, ସେ ଭୁଲି ପାରିଲାନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବିଥିଲା କି ମତେ, ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ହାସିଲ କରିଛି, ମତେ ସୁଖ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସୁଖ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଗୁଡାଏ ଅପସନ ଅଛି, ଯେମିତି First option, by complaining police, ensuring the thief are put in jail. ନାଇଁ, ଏଟା ନୁହେଁ। By keeping himself busy all the time in thought of business and forgetting the old event. ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଲା ନା, by acquiring knowledge of soul's eternal business. ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନାମ କରିବା, ସେଥିରେ ହିଁ ହେଲା। ବାକି ଦିଟା ଆନ୍ସର ତୁମ ମାନେ ଦେଖିବ, ସେଣ୍ଡ କରିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିଷ୍ୟର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବା। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରଭୁପାଦ 3ଟା ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା କହିବେ, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସରେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ। ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିପାରିବ, ସରେଣ୍ଡର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଭିସ। ଭଗବଦ ଗୀତାରେ 4 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ, ତଦ୍ବିଧି ପ୍रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ତ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ, ପ୍ରାମାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ହମ୍ବଲ ସରେଣ୍ଡର। ହମ୍ବଲ ସରେଣ୍ଡର ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, 5-6ଟା ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ହମ୍ବଲ ସରେଣ୍ଡର ମାନେ କଣ, ବିନମ୍ର ହେଇକି ଆମେ ଶରଣାଗତରେ ଯିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମନେ ରଖିବା, ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ନୋସନ, ପୂର୍ବ ଅବଧାରଣା ଯାହା ବି ଥିବ, ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଯାହା ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କେମିତି ବି ଶୁଣି ଦେଇଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଭଳିଆ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଶରଣାଗତି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କହିକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଯଦି ଏଇ ସମାଧାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଟା କ୍ରସ୍, ଏଟା ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ନୋସନ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଅବଧାରଣା ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଭାବିଛେ, ଯାହା ଆମେ କୌଣସି ଅନରିଲାଏବଲ ସୋର୍ସ ରୁ ଶୁଣିଛେ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ କରିଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନବାବ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର, ସିଏ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ନବାବ ହୁସେନ ଶାହ, ସେ ଗୋଟେ ହାଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଫିସର, ମିନିଷ୍ଟରରେ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ଚାକର ନକର ଚାକର ଥିଲେ, ଫାଇନେଷ୍ଟ ଲକ୍ସରିରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଉ କଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବାର ବି ଥିଲା, ସାରସ୍ୱତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତିକି ଭାଷା ଶିଖିନେ ସେ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ, ଆରବ ପାର୍ସି ସେଇ ଟାଇମରେ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆରବ ପାର୍ସି ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ମୁଖରେ ପାଟିରେ କଣ ତୃଣ ଧାରଣ କଲେ, ଘାସ ଘାସ ମାନେ ତୃଣକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇଲେ, ଗଲେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତ ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ହେଇଯାଇଛି, କେ আমি କେନେ ଆମର ଯାରା ତାପତ୍ରୟ, କେ আমি ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ସଙ୍ଗ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଇ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଛି ଯୋଉମାନେ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତ କେନେ আমি ମୁଁ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମତେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ, କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଛ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିକି, ଆଉ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମାଧାନ ଅଛି, ସବୁ ସଂସାଧନ ଅଛି, ଫାସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। हरे कृष्ण। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମତେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ କରିବାର ଅଛି ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସ, ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଇକି ପହଞ୍ଚିବାର। ତ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି କହିଲି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କହିଲି, ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ନୋସନକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି, ହମ୍ବଲ ହେଇକି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମେ ପୋତିବା ସେଠୁ ଗଛ ବାହାରିବ, କି ଗୋଟେ କହିପାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର କରାଇ ପାରିବ। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଏଇ ମଞ୍ଜି ପୋତି ପାରିବେ, ଯିଏ ରିସିପ୍ଟିଭ ଡିସାଇପଲ। ରିସିପ୍ଟିଭ ଡିସାଇପଲ ମାନେ କଣ, ଟର୍ମ ଟିକେ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପାଇବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। whose heart is receptive, ମାନେ ଯିଏ ତାର ହୃଦୟଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ, କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ ନଥିବ, ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ନୋସନ ନଥିବ, କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ ନଥିବ। ରିଜର୍ଭେସନ ମାନେ କଣ, କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବିକି ଆସିଥିବି, ନାଇଁ ସେଟା ହବନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ନୋସନ ସେଇଟା ହବନି। ରିସିପ୍ଟିଭ ହାର୍ଟ ମାନେ କଣ, ଆମେ ଗୁରୁ ଯୋଉଟା କହିବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା, କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନାଇଁ ଆମର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ରିସେପ୍ଟିଭ ହାର୍ଟ। ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ଏମିତି କହନ୍ତି ମାନେ ଉର୍ବର ନୁହଁ ଯୋଉଟା ହେଲା ଜମିନ, ବଞ୍ଜର ଜମିନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ସେଠି ଗଛ ପୋତିଲେ ବି ହବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନରିସେପ୍ଟିଭ ଡିସାଇପଲ ନବାର ନାହିଁ, ରିସେପ୍ଟିଭ ଡିସାଇପଲ ହବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଦି ଜଣ ଗଲେ, ତ ଯିଏ ସାର୍ ଥିଲେ କହିଲେ କି ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବାର ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା, ନା ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ ତମେ ଆଗରୁ ଶିଖିଛ, ନା ମୁଁ ଶିଖିନି କିଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ ଆଗରୁ ଶିଖିଛ, ନା ମୁଁ ଶିଖିଛି, ନା କେତେ ଟଙ୍କା, ନା 200 ଟଙ୍କା। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ଶିଖିଛି ଆଗରୁ ଗୁରୁଜୀ, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ନେଲେ, ସିଏ ତ ଶିଖିନି, ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ନେଲେନି କମ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଶିଖିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉଟା ଶିଖିଛ ତାକୁ ଅଣ୍ଡୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବି। ଅଣ୍ଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଅଲରେଡି କିଛି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ଆମର ଆଶା ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ସେ ମତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ। ତ ପ୍ରି କନସେପ୍ଟ ଯଦି ନୋସନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଟାଞ୍ଜିବଲ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବାନି ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଇନକ୍ୟୁସିଟିଭନେସ। ଇନକ୍ୟୁସିଟିଭନେସ ମାନେ କଣ, ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମମ୍। ଏତିକି ମନେ କରାଯାଏ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମମ୍। ଯଦି ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ, ଅର୍ଥାତ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କୋଉଥିପାଇଁ ନା, ଜୀବନର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି, ଏ ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା, ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ଆମେ,
जदि आमर अलगा किसी लक्ष्य नाही बुझिला जदि आमर अलगा किसी लक्ष्य नाही केवल गोटे लक्ष्य अछि गुरुदेव पाखु जीवी पचारि मु जन्म मृत्यु चक्र उद्धार है कि कृष्ण को लोक को केमती जीवी जदि एटा आमर लक्ष्य फाइनल करदेव समस्ते तापरे मु जीवी श्रेय उत्तम पचारि कोटा वास्तव रे श्रेय गुरु प्रामाणिक गुरु मिले पाखे पचारि हम्बली अप्रोच कली पचारि मो कोटा श्रेय तेणु दीटा जिन अच्छी आम शुणी गोटे श्रेय गोटे प्रिय श्रेय माने कौन लंग टर्म गोल प्रिय माने कौन सर्ट टर्म गोल गोटे छोट पशु अच्छी कि पक्षी अच्छी सी कौन आहार निद्रा भय मैथुन ये चारिटा जिन सी रही जाए आम खोजती भी आम कौटी भल होटेल मिल खाईदे कि आमको टे लोन दब कि गोटे गाड़ी आम किणी गोटे बंगला करी है आज जन प्रभुजी मत कहते प्रभुजी भुवनेश्वर जमीन मिलूँ टे कि दौन तुम बहुत पैसा वाला कहले हाँ आस कि जमीन आम भावती सब बेले केमी फैसिलिटी आमको मिलवार अच्छी तेणु से कि कोटी चाकरी बाकरी कले प्रमोशन दरकार अच्छी है बस को ये करेगी तेणु आम लक्ष्य दी ये सर्ट टर्म गोल यहाँ आमर जीवन जो अंतिम लक्ष्य अच्छी अंतिम लक्ष्य माने नुह कई भावती अंतिम लक्ष्य माने जो लक्ष्यटा मला बेलू आम करवा ना अंतिम माने जो लक्ष्यटा को आम मला पर्यंत आम रखि है से लक्ष्य आज आम स्टार्ट करवा दरकार तो जीवन यदि अंतिम लक्ष्य भगवत धाम प्राप्ति करवा ताले ये जो प्रेय प्रेय माने किसी गेन वेल्थ गेन करवा कि ना कमेवा कि बोल पोस्ट पोजिशन कार घोड़ा बाड़ी सब तक ये करवा सेटा कहते प्रेय जोटा मृत्यु हरस्याहम भगवान कहते मु मृत्यु समय सब नहीं जीवी तमे बहुत पैसा इनकम कर सी आसब नहीं बहुत दिन तले गोटे न्यूज आसला कि गोटे लोकटे कौन करछि तार पुओ पाई से माटी तले पैसा रखिछि है गोदाए पैसा रखिछि है सी किंतु ता पुओ को कही देछि कि ये जगह पैसा अच्छी बोली तो किछि मास जाइछि तापरे तो पैसाटा खोलिछि माटी खोलिछि गाल पैसा को उई खाई जाइछन भावन लोकंगर कि बेले सब भिन्न भिन्न प्रकार तरीका अछि तो पैसा को उई खाई देछन्ती तेणु से जीवन लक्ष्य के सर्ट टर्म मान मर्यादा पोजिशन पोस्ट पैसा धन रत्न कमेवा नुहे जीवन गोटे लक्ष्य अंते नारायण स्मृति प्रपात कहते भौतिक जीवन में आम दीटा कनसेप्ट देखती कि गृहस्थ कौन गृहमेदी कौन शास्त्र वर्णना कराई गृहस्थ माने कौन कि जो माने प्योर गॉड कॉन्शियसनेस रे थांती जीवन वास्तव सत्य को जानती से माने मनुष्य जीवन जो अति दुर्लभ तर मनुष्य जीवन मिली कि आहार निद्रा भय मैथुन ये भल खाइबी भल शोइबी कि भल बहुत काम करी मैंने काम को सी एमती करती निजे तैयारी करती काम नहीं तथापि टाणी टाणी काम आनी है आवश्यकता भी नहीं काम आनती कि भल से अन्य प्रति ईर्षा करी कि यौन क्रिया करी तो ये सब जिन जड़े कौन करती पूरा मज्जिकी जो रही जाती गृह मेधी माने कौन घरे रुहती गृहस्थ आश्रम कहुए आश्रम माने कौटी जो कृष्ण आश्रय नियंती किंतु जो आश्रय न नहीं भौतिक जगत चक्र में पड़ जाती गृह मेधी से कहुए आम सेल्फिश इंटरेस्ट हो कि आम संसार को भोग करने तेणु घरे किसी काम नथिबो सी कौन करते गोटे व्हील चेयर कि कौन बसते ना नहीं व्हील चेयर न जो मुविंग वाला थाए कौन कहती चेयर बसिकी सी कौन न्यूज पेपर पढ़ो गोटे न्यूज पेपर संवाद समाज धरित्री केते सब न्यूज पेपर सब मुझे पढ़देवी कौन मिले के जानी तो इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण रूपे निविष्ट होगी था ज्ञान न था जीवन जो दुख अच्छी से दुख को सुख बोली भावती किसी लोग दुख सुख भितर प्रवेश जानी पारती किसी लोग सुख को दुख बोली भावती और दुख को सुख बोली भावती केवल भौतिक जगत भागवत पढ़ गृह अंधकूप कहुए अंधकूप कहीं ना चक्षु खोलेनि चक्षु खोलिया गुरुंकर समर्पण हवा दरकार वेदर कहुए ना तमसोमा ज्योतिर्गमय आम जीवन लक्ष्य कौन ज्योति जो उत्पन्न होती भगवान धाम को प्रत्यावर्तन करने जोटी न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम से जगह को हमको जीवार अच्छी तेणु से आम प्रचेषा करवा दरकार कि नाई आम कहीं भावन कि मत आज मनुष्य मिली काली पुणी मिल कि ना मरला ना मिलनी आदि आम से लेवल पर्यटन आसी ना तो आम देखा एक्टिविटी नेक्स्ट व्हाट थ्री ingredients are required for one to approach spiritual master आध्यात्मिक जगत रे आध्यात्मिक जगत रे श्री आध्यात्मिक गुरु को शरणापन्न हवा पाई को तीनटा गुण हमको दरकार अच्छी एबीसीडी अच्छी समस्त पढ़ी की कहलो जड़े कह कहू चोलांग प्रभु अनम्यूट करी कहलो को आंसर टा ठीक
हरे कृष्ण प्रभु देखु पीडीएफ ओके 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर टाइम को 2 नंबर टाइम है क्या ओके नेक्स्ट टाइम पचारिबा ता भीतर यदि आंसर थिले बहुत बढ़िया वर्षा माता जी कहलो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, डी आंसर सरेंडर क्वेश्चन एंड सर्विस। 2 नंबर आंसर तो समाप्त करके पटेव तो नेक्स्ट स्टेप फास्ट कहथिली कोन कि अप्रोच सबमिसिवनेस रहइबो सेकंड इनक्यूसिटिवनेस तापरे एबे सर्विस सबमिसिव सर्विस जणको तार से केते पाठ पढ़िछि भलो क्लास रे भलो मार्क रखिछि कि सुंदर देखा होछि कि धन संपत्ति अछि उच्च कुले जन्म होइछि तो या सहित भक्तिर कोनोसी संपर्क नाही या सहित भक्तिर कोनोसी संपर्क नाही बरं भाव तमे एबे पचार जणको किए धर पानी रे पहरा शिखि नथिबो उत्तम प्रभु तमे कहलो तमे पानी रे पहरी पहरी जाउछो कि गोटे सुना मुकुट पिंदिछ ठीक ओजनिया अछि सुना मुकुट पिंदिछ ताले एटा तम पई भलो ना हानिकारक अनम्यूट करे को तमे पहरा माने खंडी खंडी पहरा दउछो माने अल्प अल्प पहरी पहरी जाउछो किंतु गोटे ओजनिया सुना मुकुट किंतु पिंदिछ तो एटा तम ସେଟା पई भलो ना खराब ଖରାପ ହବ ପ୍ରଭୁ। कोन करिवो ପିନ୍ଧିବନି ମୁକୁଟ कोन सुना मुकुट अछि ସୁନା ହେଲେ କଣ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କଣ କରିବେ ସୁନା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଆମେ କହି ଦଉଛେ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ବି ତମକୁ କହିଦେବି ଏବେ କ୍ଲାସ ରେ ହଉ ଆଗକୁ କଣ ହବ ପରେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥିବ ସବମିସିଭନେସ ନଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ କହନ୍ତି ଓଡିଆରେ ପିତ ଚଢିଗଲା ଅର୍ଥାତ ସେର ଅହଙ୍କାର ଟା ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି ଶୁଣିବା ଏକାନେ ପୁରେଇକି ସେ କାନେ ବାହାର କରିଦେବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଦୁନିଆରେ ଦି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ରେ କିଏ ଦି ଜଣ ବେଷ୍ଟ ସ୍କଲାର ହେଇଥାନ୍ତି ଦି ଜଣ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛନ୍ତି ଗୌର କିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏ ଅଙ୍ଗୁଠା ଛାପ ଥିଲେ ଯିଏ ପାଠ ବି ପଢି ନଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ତିରୋଭାବ ଦିବସ ନା ଆବିର୍ଭାବ ଗଲା ତ ସେଇଠି ସେ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଥିଲେ ଡାକିଲେ ନରୋତ୍ତମ ନରୋତ୍ତମ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ନରୋତ୍ତମ କିଏ ତ ତାପରେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କି ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବେ ନରୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଏଇ ପଦ୍ମାବତୀ ନଦୀରେ ମୁଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ଯାଉଛି ତ ସେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ସେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କଣ ରାଜକୁମାର ହେଇକି ଆସିଥିବେ ମାନେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ରାଜକୁମାର ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଥିବେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ କୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବହୁତ ଯିଏ ବିନମ୍ର ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆଉ ଯିଏ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ପବ୍ଲିକ ରେ ଆପିୟର କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ନଜରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସିଏ କଣ କରିବେ ଚାହିଁବେନି ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ରୋଚ କରିବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣ ମତେ କୃପା କରିକି ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିବେ ମୋର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବେ ତ ସିଏ କଣ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ କଣ କରିବେ ସିଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିବେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଆମର ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କଣ କରିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲିନ କରିଦେଇଥିବେ ଝାଡୁ ବଗେରା ନେଇକି କ୍ଲିନ କରିଦେଇଥିବେ ଗୋବର ଲିପି ଦେଇଥିବେ ହେଲା ଭାବନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବେ କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କିଏ ପୁଣି ବନେଇ ଦଉଛି ତାପର ଦିନ ଯିବେ ପୁଣି ସେମ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ସେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିଥିବେ ତାକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ କରିଦେଇଥିବେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଗୋଟେ ଝାଡି ପାଖରେ ଲୁଚିକି ରହିବେ ଦେଖିବେ ନରୋତ୍ତମ ନାମରୁ ବି ଜଣା ପଡୁଛି ନରୋତ୍ତମ ଯିଏ ନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତ ସିଏ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉଠି ଝାଡା ପରିସ୍ରା କାଲି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ନିଜ ହାତରେ କ୍ଲିନ କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋବର ଲିପି ଦଉଥିଲେ ତ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ନିଚତର ସେବାକୁ ଆପଣେଇବାର ମନୋଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା ସେ କହିଲେ ଆସିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ
कहले कि मु तुमको दीक्षा प्रदान करी से जड़े ही शिष्यत्व ग्रहण करते। तेणु से नरोत्तम दास ठाकुर जीवन ना धन संपत्ति ना विद्या भौतिक विद्या सुंदरता कि ये सब जिन वैष्णवतार वैष्णव कल्चर रे आमको वैष्णव मान कृपा भिक्षा करने साहाय्य करनी बर आम भर गर्व आनी दे ना मुझे गोटे लोक मुझे जाकि सेवा करी। मेनियल सर्विस तो मायापुर देखिए जो सेवार लिस्ट दि जाए कि को सेवा कर समस्ते जो खाली लाट्रिन सेवा करने कह मंदिर लाट्रिन सेवा करते से मंदिर बाहर जो लोक मैंने आसती जो टॉयलेट वगैरह जाती सेवा करने भाव से मंदिर पूजारी स्टिल मेनियल सर्विस कले हार्ट रैपिड प्यूरिफिकेशन हम जदि कहार मन में कामना हम अच्छी लस्ट सेक्स डिजायर प्रति आशा बहुत अच्छी कौन कर जिते मेनियल सेवा आम कर आम भर लस्ट जो पलैब। राजा प्रताप रुद्र पुरी गजपति महाराज भी देखुचे राजा प्रताप रुद्र चाहिए चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने चैतन्य महाप्रभु मना कले कहले राजदर्शन स्त्री दर्शन एक ही सामान विष भाया कहीं ना आम भितर ये कामना पुनः जागृत कर राजा ना पाखे सब किसी संसार को भोग कर साधन अच्छी तो मना कले कहले केमी दर्शन करी महाप्रभु को दर्शन न करी रही पारि कहले शिष्य आने थे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु शिष्य थे कहले आप मत कृपा करूँ मु महाप्रभु को दर्शन करने चाहती सेवा करने चाहती तो कहले ठीक अच्छे। तो वास्तव में प्रताप रुद्र देव कौन करते जगन्नाथ जो आमर छेरा पहरा करते से समय चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते किंतु पर्सनाली दर्शन देवाई मना करते जो शिष्य कहले गोटे काम कर पुरी रे जो अच्छी जगन्नाथ वल्लभ गार्डन अच्छी तो सेठी तुम जीव महाप्रभु सेठी सेवा सारिकी रेस्ट करते तो पाद संवरण कर तो सी गले राजपाट सब त्याग करी माने सब ड्रेस चेंज करदे जड़े साधारण लोक विषय गले महाप्रभु सेवा करने लगे पाद सम्मान सेवा करने समय गोपी गीत गाइले कहुई गोपी गीत गाइबा तो गोपी गीत जो शुणी से कहले कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु तुरंत उच्चारण कले तुम्हें ही सबुठ उदार व्यक्ति कहीं तुम्हें भक्त सेवा करुच तुम्हें ही सबुठ उदार व्यक्ति एमती कहीकि पुनः आलिंगन कले। तेणु प्रताप रुद्र देव कहीं आम अहंकार जो थाए आम निम्न निम्न स्तर को आसी पारती तेणु मुझे कि आम संसार कहीं बनाई आम अहंकार को नाश करने तेणु से चैतन्य महाप्रभु कहले कि तुम्हें मोर नुह मोर चैतन्य महाप्रभु पचारे कि तुमर परिचय कौन सी कौन कहे कहले समस्त मन रखार अच्छी कि मुझे सेवक सेवक मुझे सेवक करूनी मुझे सेवक सेवक तो राजा कुलशेखर कहते 7 थर कहे भृत्य 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 एवं स्मर लोकनाथ कि हे प्रभु लोकनाथ हे प्रभु भगवान मुझे सेवक 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 प्रभुपाद कहले कि एमाने फर्स्ट क्लास माने ब्राह्मण लोक एमाने सेकंड क्लास क्षत्रिय एमाने शूद्र वैश्य सब कहले प्रभुपाद रिपोर्टर पचारे कि प्रभु भगवान आपण किए आपण को क्लास प्रभुपाद कहले आई एम द 5th क्लास एट योर सर्विस मु आपणकर सेवा करने उपस्थित होची मोर स्तर बहुत निम्न अच्छी बहुत विनम्र कहले तेणु से गृहस्थ भक्त मैंने कौन करती भगवान सेवा करती संसार को भोग करते गृहस्थ आश्रम आम काली पुणे बाहा संसार करवा तो केमी आम गृहस्थ आश्रम निभेबा भगवान केन्द्र करके कृष्ण केन्द्रिक परिवार आमको करार अच्छी कृष्ण को केन्द्र करके आमको बेंगला पड़े ना बुलार अच्छी भगवान विग्रह सेवा करवा भगवान को ड्रेस पिंधे देवा अलंकार पिंधे देवा भगवान भोग बनवा भगवान विषय गीत गाइबा भगवान विषय सब साधु सन्त को डाकवा प्रसाद देवा जो धनर किसी अंश प्रदान करवा कृष्ण सेवा करने तो यही सब जिन आम करवा आम आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रगति करा। The next point शिष्यर गुण हवा दरकार डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड डिवोशन देखुव समस्ते नोट रे लिखी डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड भगवान को प्रभुपाद भावार्थ लिखे भगवद गीता 4 नंबर अध्याय 3 नंबर श्लोक लिखे भक्तोसी में सखाचति रहस्य में उत्तम ये अर्जुन तुम्हें मोर भक्त एवं बंधु कहीं प्रभुपाद लिखे 2 प्रकार लोक अच्छा गोटे असुर संपन्न लोक आ गए भक्त लोक असुर माने कृष्ण को मानते से निज मन कि लिखती निज हिसाब से प्रतिपादन करती विशेष करके ओडिशा रे देखा जाए कि प्राय देखा जाए कि सहजिया मनोवृत्ति को पोषण से करती
ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଭଗବାନ କୋଉଠି ମନା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୋକ ତ ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ଭୋଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଫିଲୋସୋଫାଇଜ କରିବା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କି ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୈବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଭକ୍ତକୁ ଡିଭୋସନ ନେଚର ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ଈର୍ଷା କରିବା ମାନେ କଣ? ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି କାହିଁକି ନା ଭଲ ଚାକିରି କରିବି, ସରିଲା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା। ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାକିନି, କିଛି କରିନି, ମୁଁ କେମିତି ଈର୍ଷା କଲି? ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେବକ, ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏନ୍ଜୟିଂ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମର ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୋଜିଟ ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡିଜାୟାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଣିଲେ ମୁଁ ବି ବୁକ୍ କରିବି ସଂସାରକୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ। ଭଗବାନ ଭଗବଦଗୀତାରେ କହିବେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା। ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ ଇନ ଅର୍ଡର ଅଫ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ସତ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହୁଥିବା ଦରକାର। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିଦବ, ନିଜର ହାର୍ଟ ରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ରଖିଦବ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଦବ କି ନାଇଁ ଗୁରୁ ଆଜିଠୁ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟେଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା କଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ହେଇଥିବେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁଥିବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହୁଥିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା। ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି କହିବନି କି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ତମର ଗୁରୁଦେବ ହବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ନିଜର ଆଚରଣରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଶିଖାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ଆମେ ଶିଖି ଯାଇଥିବା କି ନାଇଁ ଗୁରୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତ ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ସେଠି ଗାଳି ବି ଶୁଣିଲେ। ଅନାର୍ଯ୍ୟମ ଦୁଷ୍ଟମ ଅସ୍ୱର୍ଗମ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ ଅର୍ଜୁନ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ବି କହିଲେ। ସିଏ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ୍ ରଖୁନଥିଲେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ୍ ରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ଆପଣ ଏମିତି ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସେଇଟା ବି ଠିକ, ଆପଣ ବି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ। ସିଏ ଗଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ୍ ରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତି ତଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଯେମିତି କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଅଛି। ଏକା ଆସନରେ ବସେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଛେ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ ଫେଥ। ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ ମାନେ ଅନନ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ନିଷ୍କର୍ଷ। ଭାଗବତମରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବେ ଗୁରୁକୁଳରେ, ତ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବେ କଣ କି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବେ। ବହୁତ ଘଙ୍ଗୋର ବର୍ଷା ହବ, କଳା ବାଦଲ ପୁରା ଆକାଶରେ ଥିବ, କିଛି ଦେଖାହବନି। ତ ସିଏ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ସୁଦାମା କିଛି ଭଜା ଟାଇପ ର କିଛି ଗୋଟେ କଣ ନେଇଥିବେ, ତାକୁ ଖାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଆସିପାରିବେନି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଥିବେ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ଆଉ ସିଏ ଆସିବେ, କହିବେ ଦେଖିବେ କି ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିବେ କି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା ଅଛନ୍ତି। ତ କହିବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଇଁ ତୁମେ କଣ ନ କଲ ହେଲା। ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ଅଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର ସେ କହିଲେ କି ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରଗତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି କରିପାରିବାନି। ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ସବୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଭାଗବତମର ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ଜମା ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଆମେ ପାଦେ ବି ଯାଇପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ମାନେ କଣ? କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କନଭିକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବୋଧେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଠିକ ଠାକ ହବ, ନାଇଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ନୁହଁ, ନାଇଁ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହବା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା, ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ କହେ
प्रामाणिक गुरु परंपरा आसिले के ठकी पारिबेनी गुरु शिष्य को ठकी पारिबेनी शिष्य गुरु को भी ठकी पारिबेनी काहेकि ना तुम अनुभव विषय एटा तुम यदि अनुभव कर नथिबो ताहाले तुम जानिबो कि मोर कोनसी रास्ता पालन करिया पई जो मार्ग अछि देछि गुरु देछंती ताको पालन करिया पई मोर किछि गोटे भूल करिछि अनुभव जाना पड़िबो जदि आमे भगवान का नाम जप कला वाले मन लागुनी ता माने कोन ता माने हम कोनसी ना कोन जगह नियम पालन करूने किबा कोन जगह अपराध करूछे कोन जगह हम बुझिने जिंस गुरु शिष्यकर त्राणकर्ता तांकु गुरु गुरु शिष्य को उद्धार करके नवा पई आसंती सेति गुरु को प्रति शिष्यर सब समय से कोन ऋण भार रही थाए आ गुरु ए भौतिक जगत कंडीशनिंग तार जो कंडीशन अच्छी ताटू उद्धार करके से भगवान का चरण कमल रे सचिदानंद स्वरूपमय स्वरूप रे तांको सेवा करया पे अपॉर्चुनिटी दियंती तने आमे गुरु को पाखरे सेति पई कर्तव्यपूर्ण दायित्वपूर्ण भाव रे आमे समर्पित होवा दरकार गुरु जोटा कहले मो जीवन पई फुल एंड फाइनल दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ एंड सोल फॉर द डिसाइपल ता पई जीवन रो सब किछि आउ किछि दरकार नै धम्य ऋषिंकर 3 जन विशेष शिष्य थिले आरुणी वेद उपमन्यु तो आरुणी कौन करथिले दिने से का जानथिले कि गुरुदेव वर्षा होची तो गुरुदेवंकर जो अछि चाष जमी अछि ताकू सुरक्षा पाए तो देखिले पानी तांग जंगल माने जमी को आसुची री ता द्वारा पानी द्वारा चाष नष्ट होई जिवो जा कर से कौन कले संध्या हो गलानी वर्षा कमिबार नाही आ तले पानी पसी आसीबो तारा सब किछि नष्ट हो जिवो से निजे सोई पड़िले से जो गैप थिला गैप को मेंटेन करया पई से निजे तारी ऊपर सोई पड़िले राति सारा भाव माने आमे कल्पना भी करि परिबानी वर्षा हेले आमे टिके बाहर गले ओधा गेले हम केमति लागुची किंतु सीए से जंग से बिल थिला तांकर जो चाष जमी थिला सेठी से गैप को खाली कवर करया पई से निजे सोई पड़िले सकाळ को गुरु आसी खोजिले देखिले शिष्य रही बळे अवस्था सोई पड़छंती तने सीए आउ तांको कहले कि नाय मते जेमिति हेले मो शिष्य कथा देखिबार अछि मो शिष्य को आशीर्वाद प्रदान करार अछि तो एई बळे शिष्य सत शिष्य हवा बहुत ये आमे सुनिचे कि आउ जने तांकर पुत्र माने शिष्य थिले उपमन्यु तो उपमन्यु को पचारिबे कि तुमे आजिकली कोन खाउछो एते मोटा हो जाउछो शिष्य मोटा हेले गुरु को चिंता हुए तो तुमे काहे एते मोटा हो जाउछो ना गुरुदेव मु जा भिक्षा मागुची तादर खाउची तो गुरुदेव कहबे कि देखो देखो जा भिक्षा मागिबो एटा तुमर न एटा गुरुंकर ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम जो भिक्षा मागिबी आपण पई आगे सेपरेट कर देबी तो पुणी भिक्षा मागिबो जिवे तापर कहबे ठीक अछि किसी समय पर पचारिबे कि तुमे कोन एते मोटा ही चलछो खाई चलछो कोन खाउछो ना मु आपण पई तो देई दोची किंतु मो पई जोटा अछि ताकू मु टिके खाउची आ गुरु कहबे सेटा तुमर न एटा कृष्णंकर से भिक्षा मागिबे गोटे पार्ट गुरुंकर गोटे पार्ट कृष्णंकर तापरे पुणी किछ दिन पर पचारिबे तमे तथापि मोटा होछो खाउछो कोन ना हम जो गोशाला अच्छी गाई अच्छी से जो गाई मु क्षीर पी दउची ता बाछुरी पिउची मु भी टिके पी दउची तापरे कहबे ना ना सेटा कृष्णंकर गोविंद आदि पुरुष तमाम बजामी तांको पूजा करिया पई क्षीर भगवान गाईरो माने गाईरो क्षीर भगवान दिया जाय सेटा तुमर न ठीक अछि तापरे किछ दिन पर पचारिबे उपमन्यु तुमे पुणी मोटा हो जाउछो कोन खाउछो ना मु गछर पत्र हरिका खाइ दउची आउ नाଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ କହିବେ କି ଗାଈର ମୁଁ ଗାଈକୁ ଦୁହିଁକି କ୍ଷୀର ପିଉନି ଗାଈର ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ତା ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଖାଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମୋଟା ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ କହିବେ କଣ ମୁଁ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଛି ତ ଦିନେ କଣ କରିଥିବେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଥିବେ ତ କୌଣସି ବିଷ ଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ତ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଭଳିଆ ଥିବ ସେଠି ସେ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଗାତ ଭଳିଆ ଅଛି ପଡି ଯାଇଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେବେ ଏଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ ଏଥିରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ତ ମନା କରିବେ ସେମିତି ପଡିକି ରହିବେ ତା ପରଦିନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଳନା ବି କରିପାରିବାନି ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ମୋର ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସିକି ଗୁରୁଦେବ କହିବେ କି କଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ବଗେରା ଦେବେ ସେ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆସିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ଭଗବତ ଧାମରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଆମର ମନକୁ ସଂଯତ କରିବାର ଅଛି ନାହିଁ ମତେ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ନା ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ମତେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ସେତିକି ଆଉ କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆସିବା ସିନସିୟରଲି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ନେଇକି ଯିବି କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ସେନାପତି ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର ଯୋଉ ବଦ୍ଧତାକୁ ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ
अबाउट ट्रुथफुलनेस सच्चोटता सच्चोटता माने कौन बेले बेले आमे कहती कि गुरु गुरु मध्य शिष्यर देखते शिष्य को जातिर अच्छी शिष्य कते पाठ पढ़ी शिष्यर कौन धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन शिष्य गुरुंकर देखते शिष्य गुरु प्रति समर्पण भाव नहीं कि आसे ट्रांसफर पारदर्शी होगी थाए और सच्चोट मनोभाव सेवा करे गुरु कौन करती शिष्य के प्रति शिष्यर उद्धार प्रति दायित्वबोधता प्रकाश करती शिष्य को संरक्षण प्रदान करती मायार कबल आ कृष्ण पाखे मन लगाती तेणु गुरु जो शिष्य को दीक्षित कराती सी धीरे धीरे जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात भवे द्विज संस्कार जो पाती से ब्राह्मण कूल को धीरे धीरे अपलिफ्ट हो जाती से गोटे उपनिषद अच्छी छंदोग्य उपनिषद बहुत सुंदर गोटे लीला आसे सत्य काम करके जड़े शिष्य थे तो सी गुरु पाक जाऊे एक्चुअली शिष्यत्व ग्रहण करने तो सी कहे कि गुरुदेव मु आपण पाखे विद्या अध्ययन करने आसी मत आप कृपा करंतु से कहे कि मु कहे कि तुम्हें कौन ब्राह्मणर पिला सी कौन कहे कहल कहे कि ना मु जानी कहले ठीक अच्छे तुम्हें माँ पाखु जाओ आउ से माँ को पचार माँ जदि कहे जहाँ कहे आसिक कह माँ पाखु जी सत्य काम ना थिला सत्य काम माँ कहे मु जानी तो बापा किए अर्थात माँ बेसिया थे तो सी कहे गुरुदेव मुझे प्रणाम करेंगे दंडवत प्रणाम गुरुपदे पचारे कौन तुम्हें ब्राह्मण संतान सी कहे कि मो माँ जने बेसिया तेणु मुझे जानी मो बापा किए तो गुरुदेव कहे तुम्हें वास्तव में ब्राह्मण कहीं तुम भीतर सत्यतार गुण अच्छी तो ये सत्यता सच्चोटता ये सब जिन आमको भक्ति जीवन रे रखे स्थापन करके रखे तो गुरुदेव अनन्य आशीर्वाद को आम प्राप्त हुए जो आम हार्ट रे सच्चोट होता अलग कौन सी अल्टीरियर मोटिव न था आज सका कहती कि आम अनर्थ अपराध ये जो अवगुण को बुझापी बहुत टाइम नहीं जाए आम क्या अनर्थ पूर्व जन्म किए बहुत सुंदर भक्ति कर जन्म से सरल होगी आसो सरलता वैष्णवता सरलता सहनशीलता ये सब जिन दिव्य गुण यहाँ यदि क्या मिलगला से भगवत धाम से सारे जीव गुरुदेव पाखे समर्पण होगी तेणु बहुत जन गुरु आचार्य अच्छा देखिले कि गुरुंर प्रामाणिक गुरु परंपरा समस्ते आसुंच किंतु आमर शिष्य होवार योग्यता अच्छी कि ना आम यदि शिष्य न होता ये गुण गुड़ा आम यदि धारण न करवा कहले गुरु मिले लाख लाख शिष्य न मिले कोई तो आम सत शिष्य हेले गुरु भी एटा गोटे गौरव आणिक आसे तेणु आम जानिले गुरुंर योग्यता ये शिष्य योग्यता अच्छी आज्ञा तो आम गुरु को परीक्षा करने पूर्व निजे शिष्य हबार अच्छी आने सद्गुरु से पूर्व सत शिष्य थे अर्थात सत शिष्य ही जन सद्गुरु हो पारे खाली ना सद्गुरु देदेले कि सेटा केबे भी काम दिएनि प्रामाणिक गुरु परंपरा आसुथिबा ब्रह्मणे उपास मत ब्रह्म भगवान निकट रे पूर्ण रूपे स्वच्छंद रूप से स्वच्छंद भगवान चरणाश्रित होता शुद्ध भक्ति करुवा गुरु आचार्य परंपरा आम जो ग्रहण करवा हृदय जो आमर भक्ति रे प्रोत्साहन मिल भक्ति रे आम धीरे धीरे आग को बढ़ी बढ़ी जावा तो समस्त को विशेष धन्यवाद जोटा मुझे समस्त को कहीदे कौन 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 योग्यता अच्छी समस्त अनम्यूट जन जन अनम्यूट कर गोटे गोटे पॉइंट 6टा पॉइंट अच्छी तो फास्ट पॉइंट मो स्क्रीन ने मु फास्ट ही कह दूची किए अच्छा पचारि ओम प्रभु तो फास्ट क्वालिफिकेशन कौन रहा गुरुंग शिष्य हवापाई सत शिष्य हवापाई मैंने सरेंडर को सरेंडर गुरु को प्रति हाँ को सरेंडर हम्बल सरेंडर ओके ठीक अच्छे विनम्र आम शरणागत नेक्स्ट मोती रेखा माता जी हाँ तुम मन रखियो हाँ कहतु हरे कृष्ण हाँ प्रणाम कहतु सबमिसिव सर्विस ना सेकंड कहतली ना कहबेनी ठीक है सर्विस भी अच्छी सबमिशन एंड सर्विस ओके तो नेक्स्ट टाइम देखिबा आ जने को हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी क्वेश्चंस क्वेश्चन शिष्यंकर कौन कौन योग्यता है दरकार तो फास्ट हमें अच्छा जी कहले सेकंड टा कौन थिला सेकंड टा की कहले संजय प्रभु कहि परिबो बाहर अच्छा गोरारे
ओके बोधे प्रभु ऑफिस रे थे नेक्स्ट टाइम पचारिबा शुभश्री माताजी अनम्यूट करी कहबो द्वितीयटा कोन थिला हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी मु देखिए तो क्वेश्चन लिखी Inquisitiveness. इनक्विजिटिव जिज्ञासु टिके टिके मन रख पारिबो मन रखिबार ही अछि माने आमे ही शिष्य होबार अछि हमको थर्ड माताजी कहि देले कि सबमिसिव सर्विस विनम्र सेवा निवेदन करिबा satisfaction progress in devotional service depends on the satisfaction of the spiritual master bona fide spiritual master तांको संतुष्ट कले आमे कृष्ण प्राप्ति हे गला नेक्स्ट फोर्थ रे कोन थिला कहबी स्मृति रंजन प्रभु अनम्यूट करी कहबो फोर्थ रे कोन थिला devotion to the Supreme डिवोशन ने आमे God. देखिथिले ओके डिवोशन ने आमे देखिथिले कि आमे कृष्ण को ईर्ष्या करनथिबा कृष्ण को ही भगवान मानथिबा आउ ईर्ष्या करनथिबा ओके 5 नंबर ऑप्शन ने प्रतिश्रुति माताजी अनम्यूट करी कहबो 5 नंबर कोन थिला Hare Krishna Prabhu. Faith in order of भगवान गुरुଙ୍କ प्रति अखंड श्रद्धा रखिबार अछि लास्ट लास्ट कोन थिला के कहबो मौसमी माताजी कहला लास्ट कोन थिला हरे कृष्ण प्रभु जी सच्चोट मनोभाव हाउ अबाउट ट्रुथफुलनेस ते पांच छटी गुण खाली एतिक लिमिटेड न मु मोटा मोटा कहि देली किछटा एग्जांपल भी देली आरुणी उपमन्य मृदंगर स्टोरी भी सुनला प्री कॉन्सेप्ट माइंड सेटअप रखी जम्मा आसीबनी डीओएस 1 ने मु आज रो क्वेश्चन ता पकेइथिली डीओएस 1 ने के यदि करथिबे देखिथिबे तेणु ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जाए ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 5 ମିନିଟ ରେ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଅଛି କହିପାରିବେ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में କହିପାରିବେ एमसीक्यू बहुत कम अछि हम एते रखली नहीं आनी काना हमको ध्यान देवार अछि पॉइंट्स ऊपर स्टिल सब तक एमसीक्यू कर देबे समस्ते लास्ट टाइम 14 जन पठेइतिले जे पठेइ नांदी से भी पठेबे पुनी एथर जा शॉर्ट क्वेश्चन अछि ऑब्जेक्टिव माने कर दे पारे दुई चारटा अछि मोटे किंतु समस्ते लेखि देबे अच्छा हाँ मु आउटे समस्त को रिक्वेस्ट करथिली कि मेल आईडी देबा पई मो पाखे सब मेल आईडी पहुंचीनी समस्ते टिके टिके मेल आईडी पठेइ देले त हम स्टार्ट कर पारे अपन से ठीक अछि काची प्रश्न अछि कार हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम ना प्रभु गौतम बुद्ध आ भागवतम रे जो कृष्णଙ୍କର जो अवतार अछंती बुद्ध से एक ना अलग गौतम बुद्ध महोदय चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ଦି ଜଣ ଅଲଗା ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଅବତାର ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରିକି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଶାବତାର ସୂତ୍ରମରେ କି ଦଶାବତାର ସୂତ୍ରମରେ ସେ ପଂକ୍ତି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବ କି ଦେଖିପାରିବ ମନେ ପଡୁନି ଯେନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଶ୍ରୁତି ଜାତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ ବେଦରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଉ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଥିଲେ ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅହିଂସା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଣ କଥା କହିନଥିଲେ କି
से शास्त्र को निंदा करथिले ताकि ये करया पई कोन ना लोकन को अहिंसा धर्म को पालन करया पई किंतु आज जो गौतम बुद्ध विषय हम श्रवण करछे से निर्वाण ऊपर ही कहते कि संसार से भगवान को मानु नथिले शास्त्र को तो एमती ही मानु नथिले अहिंसा परम धर्म कहते आउ से कौन करथिले कि निर्वाण अर्थात सब किसी को जीरो एवरीथिंग इज जीरो निर्विशेषवाद निर्विशेषवाद बोली प्रचार करथिले तो दी जणकर डिफरेंस अछि दी जणकर मां का ना अलगा अलगा अछि मोर एग्जैक्टली मने पडुनी मु केतबळे कहि दे परिबे मां का ना दी जणकर अलगा अलगा अछि उटा भागवतम रे उटा वर्णन कराय छथि एटी जोटा वर्णन कराय छथि हम एटी हम सुनुचे जोटा ठीक अछि तो आज रो क्वेश्चन कोन तो मु कहि परिबी यदि माताजी प्रश्न पचारले बोली से इतरु ही कहि दोछि व्यासदेव नारद मुनि को गुरु रूपे ग्रहण करछे एतले सी उद्विग्न है कि थिले किंतु गौतम बुद्ध एतले जन्म मृत्यु जरा व्याधिर गोटे एग्जांपल देखिले राजा प्रसाद रु बाहर को आसिकी सेतबळे से गुरुंकर आश्रय नेलेनी से निजे सिद्धि प्राप्त करया पय चाहिले सेति पय वैष्णविज्म रे व्यासदेवंकर जो लिटरेचर अछि गीता भागवत वेद उपनिषद जहाँ भी अच्छी तांको हमें फॉलो करुचे किंतु बुद्धदेव को सम्मान करुचे भगवान कर सत्यावेश अवतार रूप रे किंतु तांको हमें पूजा करूने पूजा माने तांकर लिटरेचर हम पढुने एटा गोटे प्रोमिनेंट डिफरेंस गुरु को ग्रहण करिया दरकार थाए नहले जीवन रे वास्तव सार्थकता मिलेनी आउ किछि प्रश्न अछि आजिर सेशन संबंधी प्रभुजी गीत गोविंदर से दशावतार श्रोताटा थिला हाँ निंदेश यज्ञ विधिरा श्रुति जातम सदा उदय दर्शित पशु घातम केशव दत्त बुद्ध शरीर जय जगदीश रे हाँ सदैव हृदय दर्शित परशुघातम सदैव हृदय भगवान बहुत मोस्ट कंपैशनेट जाओ धन्यवाद आप किसी प्रश्न नहीं ठीक अच्छे तो समस्त चेष्टा करिया दरकार तुम्हें भी शिष्य मु भी शिष्य हवा को चेष्टा करूची समस्त चेष्टा करिया दरकार ये गुण को हमको प्राप्त करियार अछि ठीक अच्छे समस्त नोटबुक बने परियो कारण बहुत आगो को सुनिवार अछि सिखिवार अछि एटलिस्ट टाइटल भी लिखले हमें अलर्ट रहबा कि नहीं मते भक्ति जीवन ने एति कि मु सिखिलिनी एति कि पालन करबी एति कि पालन करिवार भी अछि ठीक अछि समस्त पुनः धन्यवाद हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय अखंड गुरु परंपरा की जय गौर प्रमाण हरे बोल हरे कृष्ण